Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Les Délices d'Amel. Alors aujourd'hui, on va réaliser un gâteau très simple. On met le tout dans un sac en plastique et la pâte est prête. Donc pas de pétrin et sans pétrissage. Passons aux ingrédients et à la préparation. Bismillah. اليوم راح نحضروا كيكة سهلة نوضعوا الكل في كيس بلاستيكي والعجينة تكون واجدة بدون عجن ولا عجان بمكونات بسيطة ونبداو بسم الله على بركة الله. Donc en premier, pour la pâte, vous aurez besoin de 110 ml de lait tiède, 25 g de beurre fondu, 9 g de vanille, 3 g de levure chimique, 5 g de levure instantanée, levure à pain, un œuf, 150 g de farine, 25 g de sucre, une pincée de sel et 100 g de poudre d'amande. Si la poudre d'amande n'est pas disponible, vous pouvez la remplacer juste par la farine. Donc au lieu de mettre 150 g de farine, mettez 250 g de farine. Moi j'ai choisi la farine non blanchie bio. Concernant le sucre, j'ai choisi le sucre de canne doré. Donc je commence par tout mettre les ingrédients dans un sac en plastique Ziploc, bien sûr avec une bonne fermeture. بداية في الكيس بلاستيكي وضعت الخميرة الفورية 5 غرامات تاع الخميرة الفورية، بعدها 9 غرام تاع الفانيليا، 25 غرام تاع السكر، انا خيرت سكر الكان الطبيعي، ورشة ملح، 25 غرام تاع الزبدة الدائبة، بيضة واحدة، 110 مليلتر تاع الحليب الدافي، 100 غرام تاع بودرة اللوز، و150 غرام تاع الطحين. انا خيرت الطحين الغير مبيض بيو، خيروا الطحين اللي يساعدكم. لما توفرش عندكم بودرة اللوز تقدروا توضعوا فقط 250 غرام تاع الطحين. بعدها 3 غرامات تاع البيكين باودر خميرة الحلوى، ونغلقوا الكيس جيدا ونخلطوا الكل. Une fois que j'ai mis tous les ingrédients dans mon sac, je ferme bien et je mélange le tout. Une fois que j'ai bien mélangé, ma pâte a bien formé, j'ouvre mon sac, je dégage l'air et je ferme à nouveau. بعد ما خلطت مليح كل المكونات في الكيس البلاستيكي، العجينة تشكلت، نعاود نفتح الكيس البلاستيكي، نخرج كاع هذاك الهواء، ومن بعد نعاود نغلق ونخلي العجينة ترتاح لمدة ساعة كاملة. Je laisse reposer pour 1 heure de temps. Après le repos d'1 heure, je viens travailler ma pâte. Je mets un peu de farine sur le plan de travail. La pâte est molle et collante. Je mets sur ma pâte un peu de farine. Je la forme en boule et je l'aplatis à l'aide d'un rouleau de cette façon. بعد ما خليت العجينة تاعي ترتاح لمدة ساعة، نجي نوضع القليل من الطحين فوق سطح العمل. العجينة كما راكو تشوفوا طرية وتلصق. إذا نزيدو نحطو فوقها شوية طحين باش تساعدنا نشكلها على كويرة، وبعد بالغولو تاعي نسطحها كما راكو تشوفوا. Une fois que j'ai bien allongé ma pâte, environ 1,5 cm d'épaisseur, c'est le moule ou le plateau que j'ai choisi. Je vous laisse les mesures dans la barre d'infos. Je l'ai beurré et j'ai mis le papier sulfurisé. Je pose ma pâte et je laisse reposer pour une deuxième fois pendant environ 30 minutes. إذا بعد ما سطحت العجينة تاعي على سمك سنتيمتر ونصف، الصينية اللي خيرتها نخلي لكم العبار ولا القياس تاعها في صندوق الوصف. وضعت في الصينية القليل من الزبدة وورق الزبدة. نوضع العجينة تاعي ونخليها تزيد ترتاح لمدة 30 دقيقة. Après les 30 minutes de repos, je prends le bout de la cuillère et je forme des trous, ou bien tout simplement avec les bouts des doigts, et je mets environ 70 g de cubes de beurre ramolli et 60 g de sucre de canne ou sucre brun, à vous le choix. Je décore avec des noix et des canneberges. Vous pouvez aussi décorer avec des amandes effilées ou des arachides, donc ça reste au choix. J'enfile au four à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes dépendamment du four. بعد 30 دقيقة ارتحت العجينة، نجيب الملعقة ندير ثقب ولا بالأصابع كما تحبوا، ونوضع حوالي 70 غرام تاع الزبدة، ولا تحبوا توضعوا أقل
نتوما تعرفوا، لانه الزبده راح ترجعها لنا كروستيونت وتجيكم دي شوسون. ودعت كذلك 60 غرام تاع سكر الكان الطبيعي او اي سكر اخر، وزينت بالكانبيرج والجوز. تقدروا تزينوها باللوز ولا بالكاوكاو، لكم الاختيار. في الفرن على 180 درجه مده 25 حتى 30 دقيقه على حسب الفرن. Voilà notre délicieux gâteau, c'est le résultat final, très facile à réaliser, idéal avec un verre de thé à la menthe. Donc j'espère que vous allez l'essayer. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette. وهذه هي الكيكة تاعنا، حضرناها على السريع بدون عجل. ان شاء الله شهر رمضان يدخل علينا بالصحة والربح. هذه رائعة للسحور، ان شاء الله تجربوها، ونقول لكم الى الملتقى مع وصفة جديدة ان شاء الله، ودمتم في رعاية الله وحفظه.